सहारा ढूंढते थे, वो सहारा मिल गया, मिल गया। ओ हम जो सहारा ढूंढते थे, वो सहारा मिल गया, मिल गया। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। आज का मुरली 10/6/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। परहेज माना नियम। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न, तुम बच्चे अभी यहाँ की कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीचि ऋषि मिशन यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी है, लेकिन हड्डियों की बात नहीं है। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करते हो। ऑप्शन, कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है? फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं? অর্থাৎ কি ভালো স্টুডেন্টকে, হ্যাঁ, সামনে কোন স্টুডেंट বসে আছে? यह भी बगीचा है, परंतु नंबर बार तो है कि বাবার বাচ্চাদেরকেও বাবা ফুলের বাগিচা বলে বলেন, তো তার মধ্যে তো ক্রমানুসার আছে। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ कि बाजू में रतन ज्योति। কাউকে হয়তো বাবা দেখেন যে গোলাপ ফুলের মতন, আর কাউকে দেখেন একদম ছোট্ট ফুল সুগন্ধহীন, তো রতন জ্যোতি। বাবা বলেন, কাহা আঁকি দেখতা হুম, কোথায় আকন্দ ফুলও দেখেন। बागबान को तो देखना पड़े ना। उस बागबान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ। बागबान माना बागाনের मालिक बाबा, बोले ना गार्डन ऑफ अल्लाह, स्वर्ग दुनिया के बोले। तो भगवान के लोके डाके যে তুমি কাঁটার জঙ্গলে এসো, জঙ্গলকে খতম করে আবার ফুলের বাগিচা কলম লাগাও। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सेपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। হ্যাঁ, বাবা কেমন করে কাঁটার জঙ্গলকে আবার ফুলের বাগিচা বানান, ফুল গাছের সেপলিং করেন, কলম লাগান। বাবা বলছেন এ কথা তোমরা খুব কম বাচ্চারাই এর উপরে চিন্তন করো। यह भी तुम बच्चे जानते हो, वह बागवान भी है, खिवैया भी है, सबको ले जाते हैं। বাবাকে একদিকে যেমন বাগানের মালিক বলা হয়, অন্যদিকে বাবাকে মাঝি বলা হয়, যিনি এই বিষয় বৈতরণী নদী পার করে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं।
আমরা প্রত্যেকেই বুঝি যে আমরা কাঁটা থেকে ফুল তৈরি হচ্ছি। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है कि कलियुगी नरकवासी, तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुमको भागना नहीं है। সন্ন্যাসীদের তো হদের বৈরাগ্য, তো ওরা ঘর সংসার ত্যাগ করে পালিয়ে গেছিল, জঙ্গলে চলে যায় ওরা বা কোথাও যায়। কিন্তু বাবা বলছেন তোমাদের তো ঘর সংসার ত্যাগ করার কথা নয়। किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। মানে একজন नरकवासी तो আর একজন स्वर्गवासी और पुरुषार्थी। बाबा से कोई पूछते हैं बाबा बच्चे की शादी कराए, बाबा कहेंगे भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं इससे ही समझा जाता है हिम्मत नहीं है। जिज्ञासा করছে মানেই बाबा बुझे जान तार मध्य साहस नहीं। तो बाबा भी कह देते हैं भल करो। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। আবার বাবাকে বলে বাবা আমি তো অসুখে ভুগি, তো আমার যদি বউ আসে তো তখন তো তার হাতে খেতে হবে। বাবা कहेगा भल खाओ, খেতে পারো তুমি খাও, ना करेंगे क्या? सर्कमटेंस ऐसे हैं खाना ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। বাবা বলছেন যে আমার সার্কামটেন্স যে তখন তাকে খেতেও হবে তার হাতে, মোহ তো আছে। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, इतने खुश होते हैं। अब यह तो समझने की बात है। हमको फूल बनना है तो पवित्रों के हाथ का खाना है। এটা তো বোঝার কথা না যে আমি যদি ফুল হতে চাই, আমি যদি সত্য যুগে যেতে চাই, তো আমাকে তো পবিত্র ব্যক্তির হাতে খাওয়া উচিত। उसके लिए अपना प्रबंध करना है, इसमें पूछना थोड़े ही होता है। तो ব্যবস্থা তো নিজেকেই নিতে হবে, উপায় নিজেকেই খুঁজতে হবে। তো এতে কি আর জিজ্ঞাসা করার কথা? জিজ্ঞাসা করা মানেই বাবা বুঝে যান যে এর সাহস নেই, এর ইচ্ছা আছে মনে মনে। बाप समझाते हैं तुम देवता बनते हो, इसमें यह परहेज चाहिए। देवता होते गेले तो नियम प्रमाण चला उचित। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। যত তুমি নিয়ম প্রমাণ চলবে ততই তোমার কল্যাণ হবে। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। हाँ, যদি মনে করা যায় যে আমি পুরোপুরি বাবার নিয়মে চলবো তো তাহলে একটু মেহনত তো হবেই। রাস্তে में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। কেউ হয়তো বলে যে বাবা আমার রাস্তায় বেরোলে না খিদে পায়, তো তখন আমি কি করব? বাইরের খাবার খেতে হবে। বাবা বলছেন साथे खाबार निये जाओ। कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ। हाँ, যদি এমনই কোনো পরিস্থিতি হয় যে তুমি কোনো মতেই তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, তো তখন তুমি স্টেশনে যে ব্রেড বিক্রি হয় বলছেন তাদের কাছে ব্রেড কিনে নিয়ে খাও। লোভের বশে যাই পেলাম হোটেলের খাবার, রেস্টুরেন্টের খাবার, ওগুলো না খাও। सिर्फ बात को याद करो। इनको ही कहा जाता है योग। इसमें हड्डियों की कोई बात नहीं है। शरीर को कमजोर नहीं बनाना है। এটাও দেখতে হবে যে শরীরকে কমজোর না বানানো উচিত। এমন নয় যে তাই বলে আমি নাই খেয়ে থাকবো। তো বাবা কখনো বলেন যে ব্রেড নিয়ে নাও, কোনো দোকান থেকে দই নিয়ে নাও, নিয়ে তাই দিয়ে খেয়ে নাও। সেটাও কি যখন নিরুপায় তখন। এই নয় যে ইচ্ছা করে আমি করব, আবার নাও খেয়ে থাকবো, তাও না। दधीची ऋषि मिशन हड्डी हड्डी देनी है, इसमें हड्डियों की बात नहीं है। योग और शौक है भक्ति मार्ग की बात है। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है, শরীরকেও সুস্থ রাখতে হবে, নাহলে ইয়াদও করতে পারবে না ভালো করে, পুরুষার্থ ভালো হবে না। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। योग को प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है।
সত্যতেতা দুই যুগ মিলে আমাদের 21 জন্ম যে আমরা স্বাস্থ্যবান থাকবো, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হব, এর প্র্যাকটিস তো এখান থেকেই করতে হবে। बाबा समझाते हैं इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ी बात है उसमें पूछते हो तो पूछ सकते हो। এগুলো তো ছোট ছোট কথা। ভাবছেন হ্যাঁ, এমন যদি কঠিন কোনো সমস্যা হয় তাহলে তুমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है বলো তো, এইসব ছোট ছোট প্রশ্ন যদি বাবাকে করতে থাকো তো কত সময় নষ্ট হয়। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता। रावण को सदगति दाता थोड़े ही कहेंगे। रावण तो दुर्गति করে দেয়, তাকে কি সদ্গতি দাতা বলা যাবে? अगर होता तो उनको जलाते क्यों? रावण যদি সদ্গতি দাতা হতো তাহলে তাকে জ্বালায় কেন? बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है, भाई ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है ना। তার মধ্যে যে শক্তি আছে সেটা কোন শক্তি? অপশক্তি, যেটা মানে খারাপ কাজ করার কাজ করে, হ্যাঁ, যেটা দুর্গতিতে নিয়ে যাওয়ার কাজ করে। তো রাবণের কাছে শক্তি আছে ঠিকই, কিন্তু रावण तो दुश्मन। आधा कल रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा सुनी है? कुछ भी नहीं। तुम जानते हो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। नारी 5 विकार, पुरुषेर 5 विकार, मिलिए 10 माथा। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उनकी महिमा करते हैं ना। पवित्रता तो भालो जिनिस ना, যে সাধু সন্ত পবিত্র থাকে বলে লোকে তো সাধু সন্তের মহিমা করে, তাদের পবিত্রতার কারণেই না লোকে মহিমা করে। इस समय के मनुष्य तो सब पतित है। भल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे? কোনো ভিআইপি ব্যক্তি এলো, বড় ব্যক্তি, তো বাবার সাথে মিট করতে চাইলো, তখন বাবা সাকারে ছিলেন, তো বাবার সাথে মিট করতে চাইলো, তো বাবা তাকে কি প্রশ্ন করবেন? उनसे तो यही पूछेंगे कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुना है? मनुष्य और देवता कब सुना है? इस समय मनुष्य का राज्य है या देवताओं का? मनुष्य कौन, देवता कौन? बाबा एक प्रश्नगुलो करबेन। देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो होते हैं सतयुग में, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो कि यह नई सृष्टि है या पुरानी? सतयुग में किसका राज्य था, अभी किसका राज्य है? चित्र तो सामने है, দেখাতে পারো যে সত্য যুগে কাদের রাজত্ব ছিল, এখন কার রাজত্ব চলছে। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, यह आप ही बैठ समझाते हैं। বাবা তো আমাদেরকে বুঝিয়েছে, এবার আমরা অন্যকে প্রশ্ন করে তার জবাবও দিতে পারি। जो बच्चे कहते बाबा धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा कहते अरे अलफ और बे तो सहज है ना। अलफ माना बाबा और बे माने बादशाही, एगुलो चिंता करो तो सहज कथा। तो अलफ बाप ही कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। अलफ माना शिव बाबा আমাদেরকে বলছেন যে তুমি যদি কেবলমাত্র বাবাকে ইয়াদ করো তো তাহলে তুমি সুখ শান্তি সম্পত্তি सब কিছুর অধিকারী হয়ে যাবে। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया? भारते शिव जयंती तो माना, किंतु बाबा कबे एसेছিলেন, কোন দিনের এই ইয়াদগার যে বাবা এসে ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলেন, তো সেটা কিন্তু মানুষ জানে না। भारत स्वर्ग था यह नहीं जानते हैं, भूल गए हैं। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे। আমরা কি বলবো যে আমরাও তো জানতাম না যে আমরা এক সময় স্বর্গের মালিক ছিলাম।
अब पाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इनका भी अर्थ थोड़े ही समझते हैं। सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बनते हो ना, इनको इंद्र सभा भी कहती है। वो को फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वालों को। মানুষ কি মনে করে নিয়েছে इंद्र माने বর্ষণ করেন এমন দেবতা। अब बरसात बरसाने वालों की कोई सभा लगती है क्या? হ্যাঁ, বর্ষা করায় যে সে তো মেঘ থেকে হয়, তো তার কি আবার সভা হয়? इंद्र लठ, इंद्र सभा, क्या क्या सुनाते हैं। হ্যাঁ, इंद्रधनुष এরকম সব বলে না। आज फिर से यो को पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई है ना, बैरिस्टर ही पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। দুনিয়াতে কেউ ব্যারিস্টারই পড়ে তো মনে করে যে বাস আমি তো কাল ব্যারিস্টার হয়ে যাব। তোমরা এখানে পড়ছো, তোমরা জানো কাল আমরা শরীর ছেড়ে দিয়ে গিয়ে নতুন দুনিয়ায় राज्य করব। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो, यहाँ से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। এখন সঙ্গম যুগে আমরা পড়াশোনা করছি, জন্ম হবে আমাদের সত্য যুগে, প্রাপ্তি মিলবে সত্য যুগে। एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। আমাদের লক্ষ্যই হচ্ছে রাজকুমার রাজকুমারী হওয়ার। রাজযোগ है ना, কারণ আমরা রাজযোগ শিখছি না। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, বাবা কি বলবেন? আমার বুদ্ধি খোলে না, আমি বুঝতে পারি না, বুঝাতে পারি না, তো বাবা কি জবাব দেবেন? यह तो तुम्हारी तकदीर ऐसे है, তোমার তো ভাগ্য এরকম। ড্রামা মে পার্ট ऐसा है, কারণ কি প্রতিটি আত্মাই বহু জন্ম ধরে যেমন যেমন কর্ম করেছে সেই অনুসার তার সংস্কার তৈরি হয়েছে। তো সেই জন্য সবার বুদ্ধি তো সমান নয়। তো বাবা কি করবেন এতে? उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार है। হ্যাঁ, স্বর্গে যাওয়ার অধিকারী সবাই হতে পারে, परंतु नंबर वार तो होंगे ना, नंबर वाइज तो হবে, ক্রমানুসার তো হবে। ऐसे तो नहीं সব বাদশা बन যায়। যেমন পড়াশোনার ক্ষেত্রে হয়, সবাই তো ফার্স্ট হয় না, সবাই তো ফার্স্ট ডিভিশনে যায় না, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয় না সবাই, স্কলারশিপ সবাই নিতে পারে না। এখানেও তাই। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे। কেউ কেউ বলে ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান, তার কাছে এত শক্তি আছে, তাহলে তিনি সবাইকে বাদশাহ বানিয়ে দিন। বাবা বলছেন ফির প্রজা কাহা সে আয়েগি? সবাই যদি রাজা হয়ে যায়, আমরা সবাই রাজা এরকম যদি হয়ে যায়, তো তাহলে প্রজা কোথা থেকে আসবে? यह समाज की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है, टाइटल भी दे देते हैं। लाख तो देने से राजा रानी का लक़ब मिल जाता है, फिर चाल भी ऐसी रखनी पड़े। ব্রিটিশ আমলে এরকম হতো, কেউ যদি লাখ 2 লাখ টাকা দিয়ে দিত বা মহারাজাকে কেউ অনেক টাকা দিয়ে দিত, তো বাস তাহলে তার সেরকম টাইটেল মিলে যেত। কিন্তু বাবা বলছেন চলনও তো সেরকম হওয়া উচিত, মহারাজা মহারানী টাইটেল নিয়ে নিলেই হবে। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहाँ तो सब सुंदर बड़े होंगे, देवताদের মহিমা করা হয়, কাঞ্চন কায়া গৌরবর্ণা নিরোগী কায়া। তো বাবা বলছেন ওই দুনিয়ায় তো সবাই সুন্দর হবে। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए हैं। শাস্ত্রে দেবতাদের আয়ু কল্পের আয়ু অনেক লম্বা করে দিয়েছে, ওই জন্য মানুষ ভুলে গেছে। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सांवरे से सुंदर बनने का।
এখন আমরা সবাই পুরুষার্থ করছি কালা থেকে গোরা হওয়া, শাম থেকে সুন্দর হওয়া। अब देवताएं काले होते हैं क्या? देवतारा की कखनो कालो होते पारे? कृष्ण को सांवरा, राधे को गोरा दिखाते हैं। अब सुंदर तो दोनों सुंदर होंगे ना, হ্যাঁ? ওখানে তো ম্যাচিং হবে না, এখানকার মতো তো হবে না যে একজন কালা একজন গোরা শাদি হয়ে গেল। ওখানে তো জড়ি তো বরাবর হবে। তো বাবা বলছে সুন্দর হবে তো দুজনেই সুন্দর হবে। फिर काम चिता पर चल दोनों काले बन जाते हैं। वहाँ है सुनहरी दुनिया के मालिक, यह है काली दुनिया। ওখানে তো সুবর্ণ দুনিয়া, সোনার দুনিয়া। তো বাবা বলছেন এখানে তো কালো দুনিয়া, হ্যাঁ, লোহা লৌহতুল্য দুনিয়া। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छूटती है। बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो, আমি বিড়ি ছাড়তে পারি না। তো বাবা বললেন যে আচ্ছা খুব করে তুমি বিড়ি খাও। तो पूछते हो के तो क्या कहेंगे? परहेज में नहीं चलने से गिरोगे। যদি তুমি নিয়ম প্রমাণ চলতে না পারো তো তাহলে করবে তুমি, কি করে যাবে। খুব अपनी समझ होनी चाहिए ना, নিজেরই তো বুদ্ধি হওয়া উচিত। हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए। सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को बढ़ेंगे। अच्छा अपने में देखो ऐसे गुण है? সবাই যে হাত উঠাচ্ছ যে লক্ষ্মীনারায়ণ হতে চাই, তো বাবা বলছেন এবার তুমি নিজেকে চেক করে দেখো যে তোমার মধ্যে এরকম গুণ কি আছে যে তুমি লক্ষ্মীনারায়ণ হতে পারো। हम बीड़ी पीते हैं फिर नारायण को बढ़ सकेंगे। বলো তুমি बीड़ी खाओ তুমি কি নারায়ণ হতে পারবে? नारद की भी कथा है ना, नारद कोई एक तो नहीं है ना। नारद कथार मानेই তাই, যা না রদ মানে পরিবর্তন যারা হয় না। তো বাবা বলছেন সব মনুষ্য ভক্ত অর্থাৎ নারদ है। সবাই তো ভক্ত অর্থাৎ নারদ, হ্যাঁ, বদলায় তো না। খালি এর কি মধ্যে কি অবগুণ আছে, ওর মধ্যে কি অবগুণ আছে, ওইগুলো সব দেখে বেড়ানো, একে অপরকে সেইগুলো বলা, চুগলি করা। তো বাবা বলছেন সব তো এরকম নারদ হয়ে আছে। बाप कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। নিজে তুমি ডিপ সাইলেন্সে গিয়ে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলো, নিজেকেই তুমি চেক করো যে আমি দেবতা হতে চাই তো আমার চলন তাহলে কেমন হওয়া উচিত। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित का हाथ का नहीं खा सकते। अच्छा आबार प्रश्न, हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पति के हाथ का नहीं खा सकते। ये सब नियम पालन करते হবে, नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। এইগুলো করলেই তোমার নিজেরই স্থিতি খারাপ হবে, হ্যাঁ, তার উপরে প্রভাব পড়বে। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते हैं। यह नाटक है, सब पाठधारी हैं। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं, पाठ तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है। আমরা আত্মারা সবাই শান্তিধাম, উপর থেকে এসেছিলাম এই দুনিয়ায় অভিনয় করার জন্য। এই দুনিয়ায় নাটক তো সবাইকেই করতে হবে, सब आत्माएं तो पाठधारी, सब का अपना अपना पाठ है। कितने पाठधारी हैं, कैसे पाठ बजाते हैं। यह ভ্যারাইটি ধর্মों का झाड़ है। এবার প্রত্যেকের অভিনয় তো আলাদা আলাদা। বাবা বলছেন এই দুনিয়ায় এখন ভ্যারাইটি ধর্মের ঝাড়। एक आम के झाड़ को ভ্যারাইটি ঝাড় नहीं कहेंगे। একটাই আম গাছ, তাকে তো ভ্যারাইটি ঝাড় তো বলা হবে না, उसमें तो आम ही होगा। यह
मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है, परंतु इनका नाम है ভ্যারাইটি ধর্মों का झाड़। বাবা বলছেন এইখানে মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড়, তো এখানে এর নাম হচ্ছে ভ্যারাইটি ধর্মের ঝাড়। কারণ কত জাতি, কত বর্ণ, কত ধর্ম, হ্যাঁ, কত রং, তো ওই জন্য এটাকে বলা যাবে ভ্যারাইটি ধর্মের ঝাড়। बीज एक ही है, बीज तो बाबा, बीज एक ही है, मनुष्य की वैरायटी देखो कितनी है, कोई कैसे कोई कैसे। यह का बाप बैठ समझाते हैं मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, मनुष्य को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं, कल पहले मुआफी স্যাপলিং लगती रहती है। বাবা বলছেন পূর্বকল্পের মতোই আবার নতুন করে বৃক্ষে কলম লাগানো হচ্ছে। পুরানো বৃক্ষ থেকে আমরা পুরানো দুনিয়াতেই ছিলাম, বাবা পুরানো দুনিয়া থেকেই আমাদেরকে উঠিয়ে আবার নতুন দুনিয়ার যোগ্য বানাচ্ছে। তো ওই জন্য বাবা বলছেন যে এখনই বাবা পূর্বকল্পের মতন আবার বৃক্ষের নতুন করে কলম লাগাচ্ছে। अच्छी प्रजा साधारण प्रजा का भी सेपलिंग लगता है। ভালো প্রজা হোক, সাধারণ প্রজা হোক, সাধারণ প্রজা মানা দাস দাসী নকর চাকর যারা তাদের সবারই কিন্তু এই সময় নতুন করে আবার কলম লাগছে। यहाँ की राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है। ऐसे नहीं मुरली শুনি না শুনি এরকম করলে তো ঠিক পুরুষার্থ নয়। আমি মুরলি শুনলাম কি না শুনলাম এরকম নয়, মুরলি শোনা, সেগুলো নিয়ে মনন চিন্তন করা, আমি কতটা নিজেকে তৈরি করতে পেরেছি সেটা চেক করা, এগুলো তো দরকার। ইহা बैठे भी বুদ্ধি বাহার ভাবতি रहती है। মধুবনে বাবার সামনে বসেও বাবা বুঝতে পারেন যে বুদ্ধি বাইরে বাইরে ছুটে বেড়াচ্ছে। ऐसे भी हैं कोई तो सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली के लिए भागते हैं। কত বাচ্চা এরকম আছে যে মুরলি শুনে সে গদগদ হয়ে যায়, বহুত খুশি হয় এবং সে মুরলির জন্য কত করে করে ছুটে ছুটে যায় মুরলি শোনার জন্য। ভগবান পড়াতে हैं तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी ही चाहिए। আরে ভগবান পড়াচ্ছে, এই পড়াকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। टेप में एक्यूरेट भरता है, শুননা चाहिए। বাবার সময় বাবা এরকম অনেক বাচ্চাকে বলেছিলেন যাদের পয়সা আছে তারা টেপ কেনে, কিনে যেখানে যেখানে এরকম বাচ্চা আছে যারা গরিব বাচ্চা, মুরলি শুনতে পায় না, আসতে পায় না, দূরে দূরে আছে, তাদেরকে একটা একটা করে টেপ দাও। তো বাবা ক্যাসেট বানাতেন, রেকর্ডিং করতেন, করে করে ওই বাচ্চাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। तो बाबा बोलছেন टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे। বাবার সময় অনেকে করেছিল, তাই টেপ কিনে বাবাকে দিয়েছিল, বাবা সেইগুলো তাদেরকে দিয়েছিলেন যারা গরিব বাচ্চা। কিতনো কা কল্যাণ हो जाएगा, যারা এরকম টেপ রেকর্ডার কিনে দিল তাদের কত কল্যাণ হয়ে যাবে, তাদের কারণে কত বন্ধনে আছে, কত গরিব বাচ্চা তারা মুরলি শুনতে পায়, তো তাদের কত কল্যাণ হয়ে যাবে। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं, गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। बाबा इसकी एक ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना। ওই সময় তো খুব কম পয়সাতে অনেক কাজ হতো, তো বাবাকে তখন 2টা টাকা মানি অর্ডার করে বলতো যে বাবা 1টা টাকা দিয়ে তুমি ইট কিনে, একটাই হয়তো ইট কেনা যাবে, তো তুমি যে বিল্ডিং তৈরি করছো তাতে লাগাও আর 1 টাকা যোগ্যতে দিয়ে দে। फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना। হ্যাঁ, এরকমও তো বাচ্চা হবে যে বাবার যে ভান্ডারি তো ভরার জন্য নিমিত হবে, বাবার যোগ্য চালানোর নিমিত হবে, এরকমও তো বাচ্চা বেরোবে। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है। বা বলছেন মানুষ তো অনেকেই আছে যারা হয়তো কেউ হসপিটাল বানিয়ে দেয়,
কত খরচা লাগায়, কত ধনী ব্যক্তি সরকারকে অনেক মদত করে, তো তার কি মিলল? যে মদত করলো তার কি প্রাপ্তি হলো? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो तुम जो करते हो 21 जन्मों के लिए। এখানে তো তোমরা যা কিছু বাবাকে মদত করো তো 21 জন্মের জন্য অথা প্রাপ্তি। देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना। ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা দেখেছো, বাবা তার সব কিছু উজাড় করে দিয়ে দিয়েছিলেন, তো বাবা ওই জন্য বিশ্বের প্রথম নাম্বার 1 মালিক ব্রহ্মা বাবা হবেন শ্রীকৃষ্ণ রূপে, বড় হয়ে नारायण रूपे। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन करेगा? বলো, এরকম ব্রহ্মা বাবার মতন এরকম সৌদা কে করবে? तो भोलानाथ तब तो कहते हैं ना, अभी की ही बात है যে এখনকার সামান্য কিছু নিয়ে 21 জন্মের এত প্রাপ্তি করিয়ে দেওয়া, তো ওই জন্যই বাবাকে ভোলানাথ বলা হয়। तो कितना भोला है, कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। এখন তো সময় খুব কম আছে, তোমার যা করার ইচ্ছা এখনই তুমি করে নাও, এরপরে তা তুমি কিছুই করতে পারবে না। कितनी गरीब बच्चियां हैं सिलाई कर पेट पालती है। बाबा जानते हैं यह तो बहुत ऊंच पद पाने वाली है। হ্যাঁ, এত গরিব বাচ্চি, সে হয়তো সেলাই করে নিজের পেট চালায়, কিন্তু তার থেকেও সে টাকা বার করে বাবার যোগ্যে দেয়। তো বাবা মনে করেন এই আত্মা তো অনেক উচ্চ পদ পাবে। অনেক ধনী ব্যক্তি যা করার মতো মানসিকতা রাখে না, কত গরিব বাচ্চা তাই করে। सुदामा का भी मिसाल है ना, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले। বাবা সুদামার উদাহরণ দেন, দেখো এক মুঠি চাউল দিয়েছিল আর তার জন্য তার পরিবর্তে তিনি 21 জন্মের महल মিলে গেল তার। तुम यह बातें नंबर বার পুরুষার্থ অনুসার জানতে हो। এইসব রহস্যপূর্ণ কথা তোমরা কিন্তু তোমাদের পুরুষার্থ অনুসারে জানো। बाप कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूं ना। यह दादा तो भोलानाथ नहीं है, ब्रह्मा बाप के भोलानाथ बोला होगा ना, शिव बाबा के भोलानाथ बोला है। यह भी कहते हैं भोलानाथ शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा बोले जे भोलानाथ तो शिव बाबा, इसलिए उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहा जाता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो। यहाँ भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। এখন বর্তমানের অবস্থা বা বলছেন ভারত এখানে কাঙাল, প্রজা সে সাহুকার অনেক পয়সাওয়ালা, गवर्नमेंट गरीब। अभी तुम समझते हो भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था। ভারত কত শ্রেষ্ঠ ছিল, সোনার সোনে কি চিড়িয়া বলা হতো, হ্যাঁ সোনার ভারত। কিন্তু আজ সেই ভারতের কি হাল। उसकी निशानियां भी है। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था, जो ऊँट भरकर हीरे जवाहर ले गए। মুসলিমরা যখন আক্রমণ করলো, হ্যাঁ সুলতান মাহমুদ, সুলতান গজনি, হ্যাঁ তো এরা সব কতবার অ্যাটাক করেছিল এই সোমনাথের মন্দিরকে, উটের উপরে চড়িয়ে চড়িয়ে কত প্রপার্টি सोमनाथ मंदिर থেকে নিয়ে গেছে। तुम बच्चे जानते हो अभी यह दुनिया बदलनी जरूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का अपोजिशन बहुत होता है। तुम हो ईश्वर के मुरीद। माया तो एमनी ছেড়ে দেবে না, মায়া তো চান্স দিতে চায় না। আমরা বাবার সহযোগী হতে চাই, আমরা স্বর্গ দুনিয়ার বড় পদের মালিক হতে চাই, तो माया तो डिस्टर्ब करबे, माया परीक्षा निये नेय। बाकी सब है रावण के मुरीद। तुम हो ईश्वर के मुरीद, बाकी सब है रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा के। शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं। सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। তোমাদের পুরুষার্থ এমন হওয়া উচিত, বাবা বলছেন যে শিব বাবা ছাড়া যেন আর কেউ না কিছু বুদ্ধিতে আসে। अच्छा,
मीठे मीठे शिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। दूसरा, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है तो शुदा में मिशन जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। आज का वरदान, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। विस्तार, परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। बाबा को ट्रुथ বলা হয় তো বাবাকে প্রত্যক্ষ করার আধারও কিন্তু সত্যতা। और सत्यता का आधार स्वच्छता या निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्रों में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। कि बाबा बोलें यदि निजेर मध्य सच्चाई सफाईते कमी आछे, यदि तमोगुणी संस्कारेर कारणे विजयी होते पारछे ना, अन्येर साथे संस्कार मिलाते पारे ना, विश्व सेवार क्षेत्रे निजेर सिद्धान्तके सिद्ध करार जन्य प्रत्यक्षता होते पारे ना। कारण कि भय पाय ताते। सिद्धान्तके बाबा जेगुलो बोलेछेन এই সিদ্ধান্তগুলো লোকের আগে বলার हिम्मत নেই, ভয় পায়। तो बाबा बोलছেন তাহলে प्रत्यक्षता होते पारे ना। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राज योगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। आज का स्लोगन, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। बेहदेर दृष्टि बेहदेर वृत्ति एटाई किन्तु एकतार आधार। এই জন্য বাবা বলছেন হদে এসো না। আচ্ছা, ওম শান্তি।